네, 안녕하세요. Bonjour à tout le monde. Miarahaba-tsika rehetra. 말씀의 맛이 어떻습니까? Comment est le goût de la parole de Dieu? Ahoana ny tsiron'ny tenin'Andriamanitra. 밥맛보다 더 좋습니까? Est-ce que c'est plus bon que le goût de la nourriture? Tsara mihoatra noho ny sakafo ve? 성령이 역사하신 겁니다. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Ny fanahy masina no hiasa. 성령은 말씀이 선포될 때, 복음이 선포될 때 역사하십니다. 활동하십니다. Le Saint-Esprit agit lorsque la parole, lorsque l'évangile est proclamé. Miasa ny fanahy masina rehefa torena ny filazantsara. 그래서 우리가 생명을 풍성히 누리도록 하십니다. Et il fait en sorte que nous puissions jouir pleinement de la vie. Ary tena mba tena hisitraka feno ny fiainana isika. 이 복음은 그 자체가 목적이 아니고 생명을 얻고 누리게 하는 것이 목적입니다. L'évangile n'est pas le but en soi. Son but c'est qu'on ait la vie éternelle et qu'on en jouisse pleinement. Ny tena tanjon'ny filazantsara dia ny mba ananantsika an'ilay fiainana mandrakizay ary fiainana be dia be. 신구약 성경에서 가장 중요한 이 진리는 이 복음입니다. La vérité la plus fondamentale dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, c'est l'évangile. Ny tena fahamarinana fototra amin'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha dia ny filazantsara. 이 그림을 보면 3번 생명으로 우리 인간이 태어납니다. Si vous regardez cette image, nous naissons par la troisième vie. Hitantsika amin'ny sary io fa eo amin'ilay faritra fahatelo avy any ambonitsika. 죄 짓기 이전에 아담도 3번 생명입니다. 땅에서 난 생명. Et la troisième vie, c'est la vie d'Adam qui est née de la terre. Dia ny fiainana fahatelo dia ny fiainana Abrahama, i Adama izay niainga avy amin'ny vovoka. 그러나 모든 인간은 창세 전에 1번 생명을 약속받은 존재입니다. Mais tous les hommes ont eu la promesse de Dieu du don de la vie éternelle avant la fondation du monde. Fa ny olombelona tsiraray avy dia efa nahazo teny fampanantenana fa hanome fiainana ho azy mandrakizay Andriamanitra. 1번 생명은 하나님의 생명이고 영원한 생명입니다. La première vie est la vie de Dieu, la vie éternelle. Ny fiainana voalohany dia ny fiainan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay. 때가 차서 이 하나님의 생명을 가진 아들이 3번 생명을 가진 이 세상에 오셨죠. Le moment venu, le Fils de Dieu qui a la première vie est venu dans le monde avec la troisième vie. S'il te plaît. Le moment venu, le Fils de Dieu qui a la première vie est venu dans le monde. Ny fiany zavatra natongavan'i Jesosy voalohany indrindra tety dia izy ilay tena manana fiainana voalohany. 세상에 오신 하나님의 아들의 이름이 예수입니다. Et le nom du Fils de Dieu qui est venu dans le monde, c'est Jésus. Ary ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra izay tonga dia ety ambony tany dia tsy iza fa Jesosy. 그런데 그가 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타나셨습니다. Il est venu dans le monde et il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu. Dia tonga tety ambony tany izy dia nomboana ary nalevina dia nitsangana tamin'ny maty avy tao. 이것이 그리스도의 구원의 사건이라고 해서 복음이라고 말하죠. Tel est l'évangile en tant qu'événement salutaire. Dia izay ilay filazantsara izay trangany amin'ny famonjena. 우리 복음을 믿을 때 3번 생명은 우리가 1번 생명으로 나는 것입니다. Et lorsqu'on croit en l'évangile, nous qui sommes la troisième vie, nous naissons par la première. Ary rehefa nino ny filazantsara dia lasa misontra miakatra indray any amin'ny fiainana voalohany. 이 네 가지 구원 사건의 복음은 영원한 생명을 얻게 하고 영원한 생명을 살게 합니다. L'évangile, en tant que les quatre événements salutaires, nous font avoir la vie éternelle et nous la fait vivre. Ny filazantsara amin'ilay diana efatra ny asan'ny mesianika dia izy no manome an'ilay fiainana. 그래서 복음을 알지 못하면 죄와 사망의 지배를 여전히 받게 돼 있습니다. C'est pour cette raison que si on ne connaît pas l'évangile, même si on va à l'église, on est toujours sous l'emprise du péché et de la mort.
Zay no mahatonga ny hoe na dia rehefa tsy malala ny filazantsara sika na dia mandeha makany am-piangonana aza dia mbola tsy maintsy miaina anatin'ny fahavelezana ihany. 어떤 철학자가 이렇게 얘기했어요. 우리 그리스도인이 이 생명을 살지 못하면 저 지하방 아주 작은 힘든 방에서 산다고 얘기했습니다. Et il y a un philosophe qui disait que si un chrétien ne vit pas de la vie éternelle, c'est comme s'il vivait dans une chambre au sous-sol. Ny olona zay milaza kristianina nefa tsy manana an'ilay fiainana mandrakizay dia ohatran'ny olona monina amin'ny trano zay any ambanin'ny tany. 저기 펜트하우스라고 아주 좋은 집이 있는데도 불구하고 지하에서 산다는 겁니다. Ça veut dire que même s'il y a une maison très grandiose au-dessus, eh bien, il continue à vivre au sous-sol. Eny fa na dia manana trano be aza misy rihana izy nefa tsy amin'izay dia ohatry ny olona miaina ihany any ambanin'ny tany. 복음을 알 때만이 저 가장 높은 생명, 영원한 생명을 누리는 것입니다. Et c'est lorsqu'on connaît l'évangile, c'est qu'à ce moment-là, qu'on vit la vie éternelle, la première vie. Fa rehefa tonga amin'ny fahalalana ny filazantsara dia lasa mivoaka avy ao dia miaina amin'ilay fiainana ambony voalohany indrindra. 교회와 목사님은 주님이 보낸 성도들에게 복음을 전해 주어서 생명을 얻게 하고 생명으로 살도록 해야 됩니다. L'Église et le pasteur, leur rôle, c'est de transmettre l'évangile afin que les personnes que Dieu a envoyées dans l'Église puissent avoir la vie éternelle et en jouir. Ny asan'ny pastora ny fiangonana dia ny milaza ary mitondra le filazantsara mba hatonga an'ilay olona ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. 먼저 우리 목사님들이 복음을 정확히 알고 생명을 누려야 되겠죠. Et c'est nous les pasteurs qui devons les premiers à reconnaître la vie et la jouir. Ary isika pastora no voalohany indrindra tokony halala azy ary misitraka an'izany. 우리 목회자는 그 일을 하라고 주님이 부르셨습니다. Et le Seigneur nous a appelés pour justement qu'on fasse cette chose. Ary ny tompo no mitaonantsika neto mba hatonga antsika ny hampiatra an'izany. 우리 아까 로마서 7장 11절을 같이 읽었는데요. Nous venons de lire, enfin nous avons lu tout à l'heure Romains chapitre 7 verset 11. No efa nivakintsika ny teo ny Romana 7:12. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였다라고 기록되어 있습니다. Où il est écrit, la puissance du péché a saisi l'occasion pour me séduire par le commandement et m'amener dans la mort. Ny herin'ny fahotana dia nanararotra ny fisian'ny lalàna mba hatonga antsika ny voapanga makany amin'ny fahafatesana. 여러분 이 말씀은 에덴에서 일어난 사건을 한마디로 정리한 것입니다. Ce verset résume en une phrase ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dia io andin-tsoratra masina io no milaza ny famtirana ny voalaza ao amin'ny fahalavona ao amin'ny sahany Edena. 하나님이 인간에게 최초로 계명을 주셨습니다. Dieu a première fois donné un commandement à l'homme. Andriamanitra nanome didy voalohany indrindra ho an'ny olona. 창세기 2장 16절, 17절 말씀이죠. C'est dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny faha-enina folo sy faha-fito folo. 여호와 하나님이 그 사람에게 명령하셨다는 것입니다. L'Éternel Dieu a commandé à l'homme Andriamanitra nanome baiko ny olona 동산 각종 나무의 열매는 내가 마음껏 먹되 de manger à sa guise tous les fruits des arbres du jardin, mba afaka hihinana ny hazo rehetra ao amin'ny sary. 선을 알게 한 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. mais il lui dit de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon le jour où il en mange, il va mourir certainement. Fa miteny kosa izy fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hoanina, fa amin'ny andro izay ihinananareo anio dia ho faty tokoa ianareo. 이것은 인간에게 주어진 최초의 계명입니다. Et c'est le premier commandement qui a été donné à l'homme. Ary zay no didy voalohany indrindra nomena ny olombelona. 그때 죄의 세력이 이 계명으로 말미암아 공격을 했다는 것입니다. À ce moment-là, la puissance du péché par ce commandement est passée à l'attaque et a attaqué l'homme.
Ary io fahefan'ny fahotana io dia tonga dia avy dia manafika ny olombelona. 우리 아까 전 시간처럼 그 저격수가 저격하고 기다리고 있다가 계명이 주어지니까 저격한 겁니다. C'est comme un sniper qui cherche à attaquer, qui scrute la moindre occasion, et bien la puissance du péché fait de même et nous attaque. Tahaka ny sneaker tonga dia vao mahita tranga anankiray tonga dia manafika. 이 죄의 세력이 뱀으로 나타났습니다. 뱀의 형상으로. Et cette puissance du péché est apparue sous l'image du serpent. Ary io herin'ny fahotana io dia naseho tamin'ny sary amin'ny alalan'ny menarady. 여자에게 이렇게 말해요. 여자가 정확히 말씀을 알고 있는가 시험합니다. 하나님이 정말로 너에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 이렇게 말씀으로 시험했습니다. Et cette puissance du péché va tester Ève par la parole pour voir si elle connaît bien cette parole en disant est-ce que vraiment Dieu il vous a interdit de manger de tous les fruits des arbres de ce jardin. Ary io fahefan'ny fahotana io dia nanandrana nakafanahy any Eva na tena hainy tsara marina ny didy izay nomen'Andriamanitra amatorany azy. 그런데 문제는 이 여자가 말씀을 정확히 알지 못했습니다. Mais le problème résidait dans le fait que la femme ne connaissait pas précisément la parole. Ary ny olana dia ilay vehivavy tsy tena mahalala tsara n'ilay teny soratra masina. 여러분 죄의 세력은 우리가 진리의 말씀을 정확히 아는지 알지 못한지 그걸 시험을 던집니다. La puissance du péché nous lance un test lorsque l'on ne connaît pas précisément la parole de la vérité. Ny herin'ny fahotana dia mitsapanao na tena hainao marina tokoa ilay tena fahamarinana. 여자는 비슷하게 알았습니다. La femme connaissait similairement, on va dire, la parole, mais pas tout à fait conforme à la vraie parole. Ilay ravehivavy dia malala amin'ny ambangovangony fotsiny fa tsy tena azony tsara. 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. 자기 생각을 더했습니다. Et il dit, la parole de Dieu dit que concernant l'arbre qui est au centre du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher non plus. Donc elle y ajoute sa propre pensée. Ny nambarany fotsiny hoe le azo volusany kosa dia aza tendenareo na kasianareo. 그리고 하나님의 말씀은 반드시 죽으자고 했는데 죽을까 하노라 이렇게 또 대답을 했어요. Et la parole de Dieu a dit que certainement ils allaient mourir, mais Ève dit que éventuellement on va mourir. Ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ho faty tokoa ianao raha minona an'io fa ny azo kosa mety ho faty. 여러분 문제는 이것입니다. Le problème c'est ceci. Ny olana dia ity. 여자가 정확히 알지 못하면서도 불구하고 이것이 하나님의 말씀이라고 말합니다. C'est parce que la femme, alors même qu'elle ne connaît pas précisément la parole de Dieu, dit que c'est la parole de Dieu. Dia tsy azony ravehivavy tsara ny tena voalazan'ny soratra masina ary tsy haino hoe tenin'Andriamanitra ne izy io. 그때 죄의 세력은 이 여자를 속이고 이 여자를 사망 가운데 던져버립니다. À cet instant, la puissance du péché séduit la femme et la plonge dans la mort. Dia tamin'izay fotoana izay dia tonga ny herin'ny fahotana nitsapaka vehivavy ary dia nandroboka azy ao anatin'ny fahotana. 신약 시대 하나님의 말씀, 주의 말씀은 복음입니다. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu ou la parole du Seigneur, c'est l'évangile. Ny ao amin'ny testamenta vaovao ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara. 왜냐하면 신약 시대는 오직 하나님의 아들을 통해서 말씀하시기 때문에 그렇습니다. Parce qu'à l'ère du Nouveau Testament, Dieu parle uniquement par son Fils. Satria raha ao amin'ny testamenta vaovao dia Andriamanitra tsy miteny mihitsy afa-tsy amin'ny alalan'ny zanany irery ihany. 골로새 1장 5절에서 바울은 복음을 진리의 말씀이라고 말합니다. Dans Colossiens chapitre 1 verset 5, Paul parle de l'évangile comme la parole de la vérité. Ny ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy fahadimy dia Paul milaza hoe ilay teny zany dia teny ny fahamarinana. 로마서 10장 17절에서는 그리스도의 말씀이라고 말하고 Et dans Romains chapitre 10 verset 17, il parle de la parole du Seigneur en parlant de l'évangile.
Ary amin'ny Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo dia voalazany ao nahiteny dia miteny ny filazantsara. 그리고 데살로니가전서 1장 8절에서는 주의 말씀이라고 말합니다. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, c'est la parole du Seigneur. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany Chapitre chapitre 1 verset 8. toko voalohany andininy favalo. 그리고 2장 데살로니가서 2장 13절 말씀에는 하나님의 말씀이라고 말해요. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il parle de la parole de Dieu. Ary ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo dia ambarany hoe tenin'Andriamanitra. 신약 시대 가장 중요하고도 완전한 말씀은 복음입니다. 복음. À l'ère du Nouveau Testament, la parole la plus parfaite, c'est celle de l'Évangile. Ary ny teny izay tena tonga lafatra dia ny tenin'ny filazantsara andininy fahatelo ambin'ny folo le teo fa tsy disety azafady. 에덴 동산에서 계명이 주어졌을 때 죄에서에게 공격했듯이 지금도 마찬가지입니다. Tout comme la puissance du péché a attaqué l'homme au jardin d'Éden lorsque le commandement a été donné, c'est la même chose qui se produit de nos jours. Dia tahaka ny nanafian'ny fahefan'ny fahotana tao amin'ny Saedena dia toy izany ihany koa ny mbola ataony amin'izao andro iainantsika izao. 대부분의 목사님들은 복음을 안다고 생각하고 복음을 전한다고 확신하고 있습니다. La plupart des pasteurs pensent connaître l'évangile et ils sont certains de prêcher la bonne parole. Ny ankamaroan'ny pastora dia mihevi-tena hoe efa hainy tsara ny filazantsara dia mitory ny teny izy. 그러나 복음을 정확히 알지 못하면 여러분 복음을 아는 것과 복음을 정확히 하는 건 다른 문제입니다. Rappelez, il est important de savoir que connaître l'évangile et connaître précisément l'évangile, ce sont deux choses différentes. S'il te plaît. Connaître l'évangile et bien connaître l'évangile, c'est deux choses différentes. Ny tena anankiroa zany dia tena tsy mitovy mihitsiny. Ny hoe malala ny filazantsara sy tena malala ny filazantsara. 여러분 에덴 동산의 여자가 이것이 하나님의 말씀이라 했는데 정확하지가 않았어요. Ève, dans le jardin d'Éden, avait dit que c'était la parole de Dieu, mais ce n'était pas la parole exacte. Ny fihevitry Eva zany amin'ilay Genesis dia mihevitra izy hoe zay le tenin'Andriamanitra fa tsy tena arak'ilay tena 그러자 izy. 죄에서에게 그 여자를 속이고 사망 가운데 던졌다는 거예요, 여러분. Et c'est pour cette raison que la puissance du péché l'a séduite et l'a plongée dans le péché, dans la mort. Dia zay no nahatonga ny fahefan'ny fahotana nitsapa azy ary dia nandroboka azy tao anatin'ny fahotana. 여러분이 이 여자처럼 이것이 복음이다 말하지만 정확하지 못하면 심각해집니다. Même si vous dites que c'est le véritable évangile comme l'a dit Ève, si cette parole n'est pas exacte, c'est pas vrai. Ny fanaditena azy ianao hoe tena filazantsara marina le lazainao nefa tsy araky tena izy no nambaranao dia tsy mitovy zany. 사단이 그런 우리를 속이고 사망으로 던져버립니다. Satan nous séduit et nous plonge dans la mort. Ny satana dia makafana antsika ary mampiditra antsika amin'ny fahafatesana. 그런 목사는 어떤 생명의 역사도 일으키지 못하고 죄와 사망 가운데서 고통스럽게 힘들게 목회를 하는 것입니다. Et ce genre de pasteur, au lieu de porter des fruits de la vie, il va continuer son ministère pastoral dans la souffrance et au milieu du péché et de la mort. Misy ny pastora raha tena tokony hiaina amin'ilay tena fiainana marina dia tafiditra ao anatin'ny fahoriana ny fanaovana an'ilay asana pastora. 그래서 우리가 가장 먼저 알아야 될 게 복음을 정확히 성경이 증거하는 복음을 알아야 되는 것입니다. C'est pour cette raison que la chose qu'on doit connaître en premier lieu est l'évangile dont témoignent les saintes écritures. Ny zavatra voalohany indrindra tokony ho fantatra zany dia ny hoe inona marina no tena filazantsara zay ambaran'ny soratra masina. 그래야만이 죄의 세력에 속지 않고 망하지 않는 겁니다.
Ce faisant, on ne sera pas séduit par la puissance du péché et on ne sera pas condamné. Amin'izay fotoana izay dia tsy azony herin'ny fahotana ho an'ilay mpanahy intsony ary dia tsy ho voaheloka mihitsy. 오늘 어제 말씀드린 대로 네 가지 구원 사건의 복음은 사도들이 전한 복음입니다. Comme je vous l'ai dit hier, les 4 événements salutaires qu'a accompli Christ, c'est l'évangile que les apôtres ont transmis. Ary ilay zavatra efatra zany mikasika ny amin'ny filazantsara dia io filazantsara io no nampitain'ny apôstôly. 사도들은 예수님의 네 가지 구원 사건을 직접 보았습니다. Les apôtres ont vu de leurs propres yeux les 4 événements salutaires en question. Ny asan'ny apôstôly dia nahita an'ireo tranga efatra teo ambany maso mihitsy ireo asan'ny famonjena ireo. 직접 보고 전해준 것입니다. Ils ont vu de leurs propres yeux et ils l'ont transmis. Hitan'ny masony mihitsy ilay izy ary dia nampitainy no zarainy. 예수님 자신이 이 복음을 전하라고 명령하셨어요. Et Jésus lui-même leur a ordonné de prêcher cet évangile. Ary Jesosy mihitsy no naniraka azy ireo hoe torio io filazantsara io. 누가복음 24장 44절에서 47절에 보시면 Si vous regardez dans Luc chapitre 24 du verset 44 à 47, dia hita koa izany ao amin'ny Luka toko 7:20 manomboka amin'ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. 나는 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 기록된 대로 기록된 말씀을 기록된 대로 내가 이루었다라고 말씀해요. Jésus dit à ses disciples, moi j'ai accompli tout ce qui a été écrit dans les livres de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Dia nambaran'i Kristy fa efa tanteraka avokoa ny voalazan'ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha. 예수 자신은 구약 성경이 증거한 그리스도라는 것입니다. Il dit ainsi qu'il est le Christ que l'Ancien Testament a annoncé. Laza izy hoe izy no Kristia zay efa nambaran'ny testamenta taloha. 구약 성경이 증거한 대로 고난당하고 죽은 자 가운데서 다시 살아났다는 것입니다. Conformément à ce que l'Ancien Testament avait annoncé, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Araky ny voalazan'ny testamenta taloha fa hijaly izy dia ho faty izy dia hitsangana amin'ny maty. 거기에 있는 제자들에게 명령하십니다. 너희가 이 일의 증인이다라는 것입니다. Et il va ordonner à ses disciples qui sont présents aux côtés de lui en disant, vous êtes les témoins de ces choses. Dia izay no niteneny Jesosy tamin'ny mpianana zay teo akaikiny teo hoe ianareo no vavolombelona nahita an'izany rehetra 그들이 zany. 사도들입니다. Et c'est eux les apôtres. Dia ireo le apôstôly. 그래서 네 가지 구원 사건은 그 예수님의 명령을 받은 사도들이 전한 복음이에요. Et ces 4 événements salutaires de Christ, c'est l'évangile qu'ont transmis ces témoins et ces apôtres de Christ. Ary ireo zavatra efatra milaza mikasika ny filazantsara ireo ireo no nambarany ary milaza vavolombelo zany zareo. 갈라디아서 1장 8절 보십시오. Regardez dans Galates chapitre 1er verset 8. Jereo ao amin'ny Galatiana toko voalohany andininy fahavalo. 바울이 이렇게 말합니다. Paul dit ceci. Zao no lazainy Paul. 우리나 혹은 하늘에서 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 거라고 되어 있습니다. Que ce soit nous ou les anges qui sont descendus du ciel, si quiconque prêche un quelconque autre évangile que celle que les apôtres ont transmis, malheur sera pour eux. Fa nanjely avy any an-danitra na olo-kafa milaza zavatra na izahay ankoatran'izay efa nambara taminareo dia aoka ho voahozony zany olona zany. 여기 보면 우리가 너에게 전한 복음은 바로 네 가지 구원 사건을 말합니다. 사도들이 전한 복음. Et ici, l'évangile que nous avons annoncé, c'est l'évangile que les apôtres ont annoncé, les 4 événements salutaires. Ao antsika ilay filazantsara zay hotoriny dia ilay filazantsara notoriany apôstôly no tokony hotorintsika. 그래서 모든 신약 시대의 신학자들은 이 네 가지 구원 사건의 복음을 원복음이라고 부릅니다. Et tous ceux qui ont étudié Original. le Nouveau Testament disent de cet évangile que c'est l'évangile originel. Ary izay rehetra mitory ny filazantsara ao amin'ny testamenta taloha dia le tena fiaviana madio mihitsy no ambarany.
이 복음 아닌 다른 복음을 전하면 저주를 받는다는 거예요. Et si 바울 자신이라도. et même si il inclut Paul en disant ça, malheur à tous ceux qui prêchent un autre évangile que celui prêché par les apôtres. Anay Paul apôstôly aza dia milaza fa na izao azy no mitory zavatra hafa ankoatran'izay dia aoka ho voazona izy. 모든 시대 모든 나라의 교회가 선포해야 할 이 캐리그마 복음입니다. 이거. Et c'est le kérigme, l'évangile qui doit être impérativement annoncé à toutes les époques et par toutes les églises. Ary zay a no tena votoatin'ilay filazantsara zay tokony ho toriana amin'ny vanim-potoana rehetra zay mifandimby. 이 복음이 아닌 다른 복음은 생명으로 이끌지 못하기 때문에 저주를 받는다는 겁니다. 이 다른 복음 전하면. Et si on prêche un autre évangile, parce que cet autre évangile n'amène pas à la vie, malheur sera au-dessus de nous. Ary raha ohatra zany a ka mitory filazantsara ankoatran'izay voalaza izany na dia verina fa misy aza dia loza ho azy no anambarana an'izany. 이것이 성경이 증거하는 정확한 복음입니다. 여러분. C'est l'évangile exact dont témoigne la Bible. Ny filazantsara tena izy zay no ambaran'ny baiboly. 애매하게 하는 복음이 아니고 정확한 복음입니다. Ce n'est pas un évangile qu'on connaît vaguement, mais un évangile qu'on connaît avec précision. Tsy filazantsara manjavozavo no fantatra fa tena filazantsara tena entitra ary marina tsara. 이 복음이 아닌 다른 복음을 전할 때 죄의 세력을 속이고 사망으로 던집니다. Lorsqu'on prêche un autre évangile que celui-ci, la puissance du péché agit et nous met dans la mort. Ary raha misy filazantsara ankoatran'izay no toritsika dia ho avy ny herin'ny fahotana dia hiditra amin'ilay olona. 역사적으로도 분명한 사실이었습니다. Et c'est une vérité qui a été prouvée même dans l'histoire. Ary izany famarinana izany dia zavatra voamariny tantara. 여기 있는 저도 마찬가지. 개인적으로도 여기는 분명한 사실. Et il en va de même pour moi. Dia toy izany koa ny ahy. 저는 복음을 정확히 몰랐어요. Personnellement, je ne connaissais pas avec précision l'évangile. Tsy tena fantatro tsara koa ny filazantsara hatramin'ny Tsipriany 네 가지 구원 사건의 복음을 몰랐습니다. Je ne connaissais pas l'évangile en tant que ces 4 événements salutaires. Tsy fantatro amin'ireo tranga efatra ireo ny fahalalako ny filazantsara taloha. 에덴 동산의 여자처럼 대충 알면서 나는 그걸 복음이라고 전했던 거예요. Et comme l'Ève du jardin d'Éden, je prêchais l'évangile en le connaissant que vaguement. Dia tahaka an'ilay vehivavy tao amin'ny Saedena dia nitory ny filazantsara amin'ny akapobeany fotsiny fa tsy tena. 예수님이 십자가에서 죽으셔서 날 구원하셨지. 이 정도로 알았습니다. Je savais et je disais des choses comme Jésus-Christ est mort à la croix et il m'a sauvé. Dia ohatran'ny filazana tsotra fotsiny hoe Kristy dia maty teo ambony hazo fijaliana dia namonjy ahy. 특히 예수님이 무덤에 장사됐다고 하는 장사 복음은 들어보지도 못했습니다. Mais je n'ai même pas entendu l'évangile de l'ensevelissement de Jésus. Fa tsy henoko zany atao hoe ny filazantsara ny fandevenana an Jesosy. 그리고 십자가 복음도 아까 우리 전 시간에 들었습니다만은 그렇게 정확히 몰랐습니다. Et même l'évangile de la croix, on vient de l'entendre durant la dernière intervention, je ne le connaissais pas avec précision, avec autant de précision. Ary eny fa na ny filazantsara ny azo fijaliana na ny fahafatesana dia tsy tena fantatro tsara arak'izany izy tany aloha. 복음을 정확히 몰랐기 때문에 복음을 전한다고 했지만 제 영혼은 사망 가운데 있었던 것입니다. Et parce que je ne connaissais que vaguement l'évangile, même si je le transmettais, mon âme était dans la mort. Eny nitory an'izany filazantsara izany tsy tamin'ny fahafenoana aho raha mbola nitoy ihany dia niaina tamin'ny 그 fahafatesana. 에덴의 여자처럼 두리뭉실하는 겁니다. 두리뭉실. Et comme 내강하는 것 대충 애매하게. l'Ève du jardin d'Éden, j'étais dans le flou. Ary tahaka ny Eva zay tao amin'ny Saedena dia tao anatin'ny manjavozavo fotsiny. 우리가 어제 오늘 두 번에 들은 십자가 복음만 정확히 알아도 죄 문제는 처리가 됩니다.
On vient d'entendre avec 2 interventions l'évangile de la croix, et si vous connaissez ne serait-ce que cet évangile de la croix avec précision, le problème du péché sera réglé. Ary efa reunisantsika teo fa ny filazantsara ny azo fijaliana dia io no tena mamono ny herin'ny fahotana. 여러분이 아무리 십자가를 강단에서 외쳐도 십자가 복음을 정확히 알지 못하면 여전히 죄 가운데 사는 것입니다. Parce que même si vous prêchez la croix sur l'estrade, si vous-même vous ne connaissez pas avec précision l'évangile de la croix, vous êtes toujours dans le péché. Eny fa dia mitory ny filazantsara ny azo fijaliana io nefa tsy araka ilay tena hevino azahotsika azy dia mety mbola voafatotsy ny fahotana. 십자가 복음을 그냥 아는 게 아니고 십자가 복음에 나타난 3가지 은혜를 아는 게 중요합니다. Il ne s'agit pas de connaître seulement l'évangile de la croix, mais de connaître les effets que produisent cet évangile. Tsy hoe mionona fotsiny hoe mahalala ny filazantsaran'ny azo fijaliana na ny fanombohana fa mila fantatra koa ny vokatra aterak'izay. 여러분 우리 인간의 가장 근본적인 문제는 죄 문제입니다 사실. Le problème le plus fondamental de nous les êtres humains, c'est le péché. Ny tena olana fototsy ho antsika ny zanak'olombelona dia ilay resaka fahotana. 나타난 현상은 고통이고 자유가 없고 기쁨이 없지만 근본적으로 죄 문제입니다. Ce qui apparaît engendre la douleur, la confusion, la culpabilité, mais le vrai problème est le péché fondamental. Dia ny zavatra mety ho aterana dia mety misy fahakiviana, faharerana fa tsy tena izay kory ny tena loza fa ilay tena mikasika ny fahotana mihitsy. 그 십자가 복음을 정확히 모르면 결국 죄 문제를 해결할 수 없는 것입니다. Si on ne connaît pas avec précision l'évangile de la croix, on ne peut pas régler ce problème du péché. Raha tsy tena fantana tsara io filazantsarany azo fijaliana io dia tsy tena voalamina mihitsy ny olona mikasika ny fahotana. 로마서에 자세히 나와 있는데요. Il est écrit précisément dans l'épître aux Romains, Dia hita ao amin'ny bokin'ny Romanina. 보통 이걸 죄의 세력, 죄를 짓게 하는 힘이라고 말합니다. la puissance du péché, c'est la force qui nous amène à pécher. Ny herin'ny fahotana dia ny fahefan'ny fahotana dia ny hery izay manosika antsika ho amin'ny fahotana. 이 죄의 세력이 옛사람을 지배합니다. Et cette puissance du péché met sous son emprise le vieil homme. Ary io herin'ny fahotana io no mamatotra mangeza an'ilay olona taloha. 그래서 우리 몸이 죄를 짓는 것입니다. C'est notre corps qui pêche. Dia ny vatantsika no manota. 이 십자가 복음은 이 3가지 전부 해결합니다. L'évangile de la croix va régler ces 3 choses. Ary ny filazantsarany azo fijaliana no mamany olona amin'izay anankitelo izay. 이 저질러진 죄, 행위적인 죄들은 주의 보혈로 용서를 받습니다. Les péchés qui sont dévoilés sont lavés par le sang de Jésus. Ny fahotana izay napoitra ny avy tao dia voafafa na voadio ny ran'i Jesosy. 여러분 예수님의 보혈은 아무데나 사용하면 안 됩니다. Mais sachez que le sang de Christ ne doit pas être utilisé pour n'importe quoi. Fa tsara fantatra fa ny ran'i Jesosy Kristy tsy ampiasapiasaina amin'ny zavatra fahatany. 어떤 사람 보혈로 막 귀신도 쫓아내고 보혈로 어떤 물건에도 바르고 이건 정말 보혈을 여러분 이거 모욕하는 겁니다. Il y a des personnes qui, par le sang de Christ, essaient de chasser les démons ou mettent du sang sur des meubles, mais ça revient c'est une véritable insulte au sang de Christ. Misy ny sasany mamoaka diminy dia makaraha dia akasika amin'ilay olona tena ohatran'ny fanomپana zany. 부적이 아닙니다, 여러분 보혈은. La puissance du péché, c'est pas une force qu'on peut utiliser comme ça n'importe comment. Ny fahefan'ny fahotana tsy ohatran'izay no hiatrehana azy. 예수님의 보혈은 우리가 죄를 자백할 때 행위적인 죄들을 용서하고 영혼을 깨끗하게 하는 그 은혜를 줍니다. Le sang de Christ a pour effet de laver notre péché dévoilé, qui est dévoilé, et de purifier notre âme. Ny rany Kristy dia
manapoitra an'ilay fahotana ary dia manasa sy manadio azy. 죄를 깨달을 때마다 자백하면, 토설하면 보혈로 씻어주고 용서해 준다는 거예요. Et chaque fois qu'on comprend et qu'on confesse notre péché, ce sang de Christ permet le pardon et la purification. Ary rehefa matsapa an'izay fahotana zay tsika dia io rano Jesosy io no manasa ary manadio atsika tsy misy pentina mihitsy. 성장 과정에서 형성된 내면화된 잘못된 성품도 보혈로 씻어줍니다. Et ce sang précieux lave également les impuretés qui nous sont incorporées durant notre croissance. Ary io rany Kristy io no manadio atsika ny loto rehetra ao anatin'ny fitombontsika. 구약 시대에는 암송아지의 제로 부정성을 씻었는데 신약 시대는 보혈로 씻는 거죠. À l'ère de l'Ancien Testament, c'était par le sang d'un animal les cendres d'un animal qu'on lavait des impuretés. Fa ao amin'ny testamenta taloha zany dia ny ra sy ny lavenina no nampiasaina anadiovana ny fahotana. 이것이 이제 여기 나와 있는 히브리서 말씀이고 히브리서 9장 13, 14절 말씀이죠. C'est décrit dans Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Dia voalaza ao amin'ny Hébreu toko fahasivy zany dia amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. 그리고 히브리서 10장 19절에서는 보혈을 힘입어 하늘 성소로 들어갑니다. Et d'après Hébreux chapitre 10, verset 19, on entre dans le sanctuaire céleste au moyen de ce sang. Quel verset? Verset 19, Hébreux 10, 19. Prodige. D'après Hébreux chapitre 10, verset 19, on entre dans le sanctuaire céleste au moyen du sang de Jésus. Eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny roapolo amin'ny Hébreu io zany dia amin'izay no ahafahana miditra ao amin'ilay toerana masina. 그 우리가 죄인이 하나님과 교제할 수 있는 길은 보혈을 힘입어 하나님께 나아가고 그분과 교제할 수 있는 것입니다. Le seul moyen pour nous les pécheurs de communier avec Dieu, c'est de nous avancer vers lui au moyen de ce sang. Ny any fomba tokana ahafahantsika miditra amin'ilay toerana masina dia manantona anazy amin'ny alalan'io rano io. 그래서 이렇게 보혈의 은혜도 여러분 정확히 아셔야 돼요. 성경을 가지고. Cette grâce du sang doit être connue précisément également sur la base de la Bible. Io fahasoavany amin'ny rano Jesosy io zany no tena tokony ho fantatritsika manoloana ny Baiboly. 그런데 보혈의 은혜는 우리 옛사람을 죽이지는 못합니다. Mais la grâce du sang ne peut pas faire mourir notre vieil homme. Fa ny fandram-pon'io ra io kosa dia tsy afaka mamono an'ilay olona taloha. 보혈의 은혜는 죄를 짓고 용서받게 하고 죄를 짓고 용서받게 반복하게 하지만 죄를 그치는 능력은 없는 것입니다. La grâce du sang nous permet d'être pardonnés chaque fois qu'on pêche, mais n'a pas le pouvoir de faire arrêter complètement le péché. Ny fandram-poa azosika amin'ny rano Jesosy zany dia tsy voatery mahasakana ilay ho fahotana tsy verina intsony. 여러분 십자가 복음의 강력한 능력은 죄를 그치게 하는 능력입니다. L'incroyable pouvoir de l'évangile de la croix, c'est de faire arrêter complètement le péché. Ny zavatra mahagaga izay ateraky ny filazantsara dia tena manajanona tanteraka mihitsy ny fahotana. 죄를 짓고 씻는 의식은 다른 종교에도 있습니다. Dans les autres religions, il y a aussi ce rituel de pécher, de se faire pardonner. Amin'ny fivavahana hafa koa dia misy an'io fomba io zany mba anajanonana ny fahotana. 죄를 그치는 능력은 그리스도의 십자가에만 있습니다. Mais le pouvoir de faire arrêter complètement le péché n'est que à la croix de Jésus. Fa ny antokana mampitsahatra tanteraka an'io fahotana io dia no ilay azo filazantsara ny azo fijaliana. 우리 전 시간에 우리 손 목사님이 아주 정확하고 자세히 여러분 이 말씀을 선언했습니다. Durant la dernière intervention, le pasteur Sol vous a clairement expliqué avec précision toutes ces grâces. Dia ny namantsika ny rehefa avy eo zany no tena izaran'izay amin'ny atsipiriany mikasika an'io. 로마서 6장 6절 말씀을 선포했습니다.
Il a proclamé la parole dans Romains chapitre 6 verset 6. dia efa nolazaina ao amin'ny Romana toko fahenina andininy fahenina. 우리 옛사람이 십자가에 못 박혔다고 되어 있고요. Il est écrit que notre vieil homme a été crucifié. Nolazainy fa lay olona taloha dia efa vohombo. 그 결과 죄를 짓는 몸이 장애 판정을 받았다는 것이죠. Résultat, le corps qui pêche est devenu handicapé. Ary ny vokatra zany dia ilay tena izay nanota dia nanjary klemaina. 그때 비로소 우리는 죄의 세력부터 해방되는 겁니다. Et à cet instant, c'est à cet instant qu'on est libéré du péché. Ary amin'izay fotoana izay dia afaka tanteraka ny amin'ny fahotana. 그리고 우리 몸을 이제 하나님께만 드리게 되는 것이죠. Et on est amené à donner désormais notre corps que pour le Seigneur. Ary amin'izay fotoana izay dia azontsika ny atolotra ho an'ny Tompo manontolo ny fiainantsika. 이것이 십자가에 나타난 두 번째 은혜입니다. Telle est la deuxième grâce apparue sur la croix. Ary ny fahasoavana faharoa. 첫 번째는 보혈의 은혜고 두 번째는 옛사람의 죽음. La première, c'est la grâce du sang. Et la deuxième, c'est la mort du vieil homme. Ny voalohany zany dia ny fahafatesan'ilay nofo. Ary ny faharoa ny fahafatesan'ny olona tranainy dia ny voalohany amin'ny fanadiovana ny fahotana. 세 번째는 우리 육신의 죽음입니다. Et troisièmement, c'est la mort de notre chair. Ary ny fahatelo dia ny fahafatesan'ny nofontsika. 육신이란 말은 죄악된 본성이라는 뜻인데요. La chair veut dire la nature pécheresse. Ny vanitena ny dikany dia le toetra manota. 이것이 선한 일 또는 율법에 관하여 사용할 때는 자기 주장을 지난 말을 씁니다. Et lorsque cette chair est utilisée pour les bonnes œuvres, on l'appelle la volonté de mise en avant personnelle. Ary raha vao miainga avy amin'ile nofo no anaovantsika azy dia manao ny asa tsara isika avy amin'ny hery-tenantsika manokana. 인간의 본성 중에서 가장 고상한 본성은 선한 일을 하여 하나님처럼 되고자 하는 본성입니다. L'une des natures humaines les plus coriaces, c'est la volonté de faire de bonnes œuvres et devenir comme Dieu. Ary ny zavatra mety hitranga zany raha toa ka manao asa tsara isika amin'ny tenantsika ny manokana dia lasa ho tonga amin'ny fiheveran-tena ho Andriamanitra. 그래서 인간이 무슨 선한 일 하면 반드시 자기 주장하게 돼 있습니다. C'est pour cette raison que lorsqu'un homme fait des choses bien, il est amené à se mettre en avant. Ary zay zany raha misy olona zany manao asa tsara zay miainga avy amin'ny sikapony manokana dia mihevitra ny tenany zany ho tsara 우리가 n'Andriamanitra. 알아야 될 게 육신으로 선한 일 하면 죄의 세력이 반드시 기회를 타서 공격한다. Ce qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on fait de bonnes œuvres par la chair, la puissance du péché va à tous les coups agir et en saisissant cette occasion. Ary raha vao miainga avy amin'ny nofontsika ny no anaovana an'ilay asa soa dia afaka hidiran'ny herin'ny fahotana ao amintsika dia ho lavo anatin'ny fahotana isika. 물론 선한 일 하게 되면 성과가 나타납니다. Bien évidemment, quand on fait de bonnes œuvres, on a de bons résultats. Ny mazava ho azy fa raha vao manao asa tsara tokoa ny dia ahita vokatra tsara. 근데 죄의 세력이 공격해서 이 사람을 사망으로 던져버립니다. Mais la puissance du péché passe à l'attaque et plonge dans la mort de la personne. Fa kosa ny herin'ny fahotana kosa dia miditra amin'ny fanafiaranao ary dia 자기를 mampanokanao. 주장하게 만들고 자기를 자랑하게 만들고 자기를 숭배하게 만들고 En faisant se mettre en avant, en faisant se vanter, en faisant en sorte que les personnes le vénèrent. Raha vao manomboka nisehoseho ianao zany na miamboambo anao zavatra dia zay no zavatra hitranga. 왜냐하면 우리가 하나님을 기쁘시게 할 때 죄의 세력이 우리를 공격하기 때문에 그렇습니다. C'est parce que lorsqu'on fait plaisir à Dieu, la puissance du péché attaque. Raha vao isika no te anome fifaliana fahafapoan'Andriamanitra dia ny herin'ny fahotana no tonga manafika anao. 선한 일 할 때 죄의 세력을 알지 못하면 선한 일 해놓고 사망에 던져집니다.
Lorsqu'on fait de bonnes œuvres, si on ne connaît pas l'action de la puissance du péché, on est plongé dans la mort au final. Raha vao manao asa soa isika ka tsy mahatsapa n'ilay fahefan'ny fahotana dia tafiditra anatin'ny fahalavona. 육신으로 하는 것입니다. C'est lorsqu'on fait ces choses-là par la chair. Raha vao ataontsika amin'ny herin'ny tenantsika ny manokana. 육신으로 하는 자는 하나님과 원수가 된다고 되어 있습니다. Et il est écrit dans la Bible que quiconque fait ces choses par la chair devient ennemi de Dieu. Fa raha misy voalaza amin'ny lioka ka misy manao an'ireny asa ireny amin'ny nofo araka ny teny manokana dia lasa fahavalin'Andriamanitra izy. 갈라디아 2장 20절에서는 그 육신이 십자가에 못 박았다고 말합니다. Dans Galates chapitre 2 verset 20, il est dit que cette chair a été crucifiée. Ao amin'ny Galatiana toko faharoa dimy faharoapolo dia io tenan'io zany no nomboany. 그런즉 육신으로 하는 것이 아니고 내 안에 그리스도가 하신다는 것이. De ce fait, on ne fait pas par la chair, mais on le fait par le Christ qui est en nous. Zay fotoan'izay dia tsy atao amin'ny herin'ny tenany manokana fa amin'ny alalan'ny Kristy zay ao anatintsika. 모든 선한 일에 죄에서는 역사합니다. La puissance du péché agit pour toutes les bonnes œuvres. Ny fahefan'ny fahotana miasa amin'ny fanaovana asa tsara rehetra. 그때마다 여러분 이 복음 죄에서는 역사한다고 하는 알고 있어야 됩니다. 알고 있어야 돼요. Et vous devez à cet instant savoir, connaître ce qui se passe. Ary amin'izay fotoan'izay inona ny zavatra hitranga. 그때 즉시 십자가에 육신이 못 박혔음을 받아들여야 돼요. Et vous devez accepter que la chair a été crucifiée. Dia mila manaiky isika fa ny nofo dia voaombo. 그리고 이렇게 고백해야 됩니다. Et vous devez confesser ceci. Ary dia tokony hiaiky ambava toy izao. 내가 더 많이 수고했지만 내가 한 것이 아닙니다. Même si j'ai plus travaillé que les autres, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Dia amin'izay fotoan'izay eny fa na dia niasa be noho ny hafa zaho dia tsy zaho no nanao azy. 하나님의 은혜입니다. C'est la grâce de Dieu. Fa noho ny famindrampon'Andriamanitra. 주님이 다 하셨습니다. C'est le Seigneur qui a tout fait. Fa ny tompo no nanao azy rehetra. 그 죄의 세력이 무력하게 됩니다. À ce moment-là, la puissance du péché perd de sa force. Dia amin'izay fotoan'izay dia miala tanteraka ny 죄의 세력 fahefana. 우리 계속 속입니다. 네가 했다. 네가 했다. Mais la puissance du péché continue à nous séduire en permanence en disant que c'est nous qui l'avons fait. Fa ny herin'ny fahotana kosa dia tsy mijanona fa miasa foana andresy lahatra anao hoe ianao no nanao an'ilay izy. 진짜 주님이 하셨습니다, 여러분. Véritablement, c'est le Seigneur qui l'a fait. Ny tena marina dia ny tompony nanao azy. 우리 인간은 선한 일을 할 수 있는 존재가 아닙니다. Nous les humains, nous ne sommes pas capables de faire de bonnes œuvres. Tsika olombelona dia tsy afaka manao zavatra tsara. 맞아요, 여러분. C'est vrai? Marina ve zany? 선을 행하려고 하는 의지는 있지만 능력은 없는 게 우리 인간이에요. Les humains que nous sommes, nous avons la volonté de faire la justice, mais nous n'avons pas le pouvoir pour le faire. Tsika olombelona dia manana finiavana hanao ny tsara fa tsy manana fahefana hanao an'izany. 여러분 로마서 7장 18절 기억하십니까? Est-ce que vous vous souvenez de Romains chapitre 7, verset 18? Dia tadiditsika ny ve ny Romana toko fafito. 내 육신에 선한 것이 거하지 않는다고 말합니다. Paul dit qu'il n'y a rien de juste qui est en moi. Voalazany ao fa tsy misy zavatra tsara mihitsy ao amiko. 원함은 있으나 선을 행하는 것은 없다고 말합니다. J'ai la volonté, mais je ne peux pas faire la justice. Ao anatiko ihany ny faniriana fa tsy haiko ny hanao tsara fa tsy haiko ny manao azy. 그런데 이 죄의 세력이 속여서 네가 선한 일 했다고 얘기하는 거예요. Et pourtant, la puissance du péché nous séduit pour faire en sorte qu'on se dise que c'est nous qui l'avons fait. Kanefa ny herin'ny fahotana kosa dia tsy mitsahatra fa mibitsibitsy aminao foana hoe ianao no nanao an'io. 아닙니다. 제가 한 게 아니고 주님이 하셨습니다. 이건 진리입니다. Et la vérité, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Seigneur. Ny tena marina dia tsy zaho nanao azy fa ny tompo. 이거 겸손의 표현이 아니고 진리라고요, 여러분. Ce n'est pas une expression de l'humilité, mais c'est la vérité. Tsy hoe
resaka fanetretena fotsiny fa tena zay mihitsy ny marina. 아멘. Amen. 예, 진리입니다. 진리. C'est la vérité. Zay tena marina. 이렇게 십자가 복음도 정확히 아셔야 됩니다. Vous devez connaître précisément cet évangile de la croix. Tena mila fantatsika mazava tsara izay atao filazantsara ny azo fijaliana. 항상 주의 세대는 정확히 알지 못하는 자를 공격하는 겁니다. Toujours 속이는 것이. toujours la puissance du péché attaque et séduit les personnes qui ne connaissent pas avec précision l'évangile. Ny herin'io fahotana io dia tsy mitsahatra fa manafika anao foana manafika foana mba rehefa tsy tena haitsika ny filazantsara maro. 자, 우리 주의 세대에 속지 말고 십자가로 승리합시다. Soyons victorieux par la croix en ne nous laissons pas séduire par la puissance du péché. Dia aoka ho mpandresy isika amin'ny azo fijaliana io andresy ny fahefany fahotana. 할렐루야. 그 다음에 장사복음 말씀 나누겠습니다. S'ensuit l'évangile de l'ensevelissement. Dia hiditra amin'ny filazantsarany fandevenana. 사도들이 전승한 복음에 보면 장사복음은 독립적인 복음으로 간주되고 있습니다. Quand on regarde l'évangile transmis par les apôtres, l'évangile de l'ensevelissement est présenté indépendamment. Rehefa nampita ny filazantsara ireo apôstôly ireo dia tena avahany manokana mihitsy ity resaka fandevenana ity. 여러분 장사복음 매우 중요합니다. L'évangile de l'ensevelissement est très important. Ny filazantsara ny fahafatesana dia tena sarobidy. 십자가 복음이 우리 죄의 문제를 해결했다면 Si l'évangile de la croix a réglé notre problème du péché, raha ny filazantsarany azo fijaliana no nandamina ny resaka fahotana. 장사복음은 생명이 나타나는 표적입니다. l'évangile de l'ensevelissement, 생명의 표적이 나타납니다. l'évangile de l'ensevelissement, c'est le signe qui fait apparaître la vie. Fa ny filazantsarany fahafatesana kosa dia fanambarana ny fisin'ilay fiainana. 십자가 복음만 알고 장사복음을 알지 못하면 Si on connaît l'évangile de la croix sans connaître celui de l'ensevelissement, Raha ohatra ka haintsika ny filazantsara ny fandevenana ny azo fijaliana fa tsy mahalala n'ilay filazantsara ny fandevenana. 옛사람의 죄는 처리할지 모르지만 새 생명을 풍성히 누리지 못합니다. on peut régler ce problème du péché du vieil homme, mais on ne pourra pas vivre la vie éternelle. Dia mety azontsika ny atao no mifehan'ilay olona taloha fa tsy ho azonao ilay fiainana mandrakizay. 우리 이미 생명을 가지고 있습니다, 여러분. Nous avons tous en nous la vie éternelle. Ny tsika ny manana fiainana mandrakizay. 옛사람의 죄를 처리하는 것보다 중요한 게 새 생명의 풍성함을 누리는 것입니다. Ce qui est encore plus important que de régler le problème du péché qui est dans le vieil homme, c'est de jouir pleinement de cette vie éternelle. Ny tena sarobidy zany ambon'ilay fahafana mamono an'ilay olona tranainy dia tena le hoe mafana miaina tokoa an'ilay fiainana mandrakizay. 그리스도의 무덤 그와 함께 우리가 장사되어야 되는 것입니다. Et pour ce faire, on doit être enseveli avec Christ dans son tombeau. Dia mba afana manao an'izay dia mila manaiky omboana amin'ny Kristy ao amin'ny fasana. 로마서 6장 4절 말씀에서는 C'est pour cela que dans Romains 6, verset 4, 우리가 그의 죽으신 Zay no mahatonga ny voalaza amin'ny Romanina toko fahaenina andiny faefatra. 우리가 그의 죽으심과 화의 세례 받음으로 그와 함께 장사되었단 말이 나와요. il est dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Dia voalaza fa niaraka nalevina tamin'ny isika amin'ny alalan'ny batisa. 정확히 번역하면 우리가 그와 함께 십자가에 그의 죽음에 연합된 것은 그와 함께 장사되기 위함이다. 이걸 강조하고 있습니다. Il est dit, autrement dit, si nous avons été crucifiés avec lui, c'est pour également être unis dans son ensevelissement. Dia raha ohatra zany ka isika milaza hoe miara-maty aminy dia Si nous avons été crucifiés avec Christ, c'est pour être également ensevelis avec lui.
raha ohatra zany ka nanaiky miaraka nombona tamin'ny Kristy isika dia ny dikan'izany koa dia manaiky hiaraka alevina aminy. 그와 함께 장사될 때만이 우리가 새 생명으로 산다고 되어 있어요. Et c'est seulement lorsqu'on est enseveli avec lui qu'on vit la vie éternelle. Ary rehefa miaraka nalevina taminy dia tonga dia miaina amin'ilay fiainam-baovao, fiainana mandrakizay. 예수 그리스도의 무덤은 표적입니다. Le tombeau du Christ est le signe. Ny fasan'ny Kristy dia famantarana. 마태복음 12장 39절에서 40절까지 말씀입니다. C'est dans Matthieu chapitre 12, versets 39 à 40. Ary voalaza ao amin'ny Matteo toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. 사람들이 예수님께 나와 표적을 구했습니다. Quelques-uns se sont avancés vers Jésus pour lui demander des signes. Nisy tamin'ireo nantany an'i Jesosy hoe omeo famantarana zahay. 그때 예수님이 악하고 엄란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없다라고 말씀하셨습니다. Mais Jésus dit qu'il n'y a pas autre signe à montrer que celui du prophète Jonas. Dia nilaza Jesosy tamin'izay fotoana hoe tsisy famantarana azo menanareo afa-tsy mikasika any amin'ny 여러분 Jona. 요나가 선지자 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었듯이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있을 것이다. Le Fils de l'homme doit, tout comme Jonas a été dans le ventre du grand poisson durant 3 jours et 3 nuits, il doit être de même enseveli durant ce laps de temps. Dia tahaka ny Jona zay tao akibon'ny trondro nandritra ny 3 andro sy 3 alina zany dia toy izany koa ny zanak'olona alevina dia any ambany tany. 여러분 선지자 요나가 하나님의 말씀을 니느웨에서 전하고 하나님의 명령을 받았습니다. Le prophète Jonas a eu cette parole de Dieu qui lui disait de transmettre sa parole à Ninive. Io Jonas io dia efa niran'Andriamanitra nampitao any amin'ny Ninive ireo teny ireo. 당시에 니느웨는 아수르의 수도였고 이스라엘을 위협하는 나라였습니다. À l'époque, Ninive était une ville qui était sous la Syrie et qui menaçait Israël. Tamin'izany fotoana zany Ninive dia teo ambanin'ny fahefan'ny Siria zay anisan'ny mamely ny Israel. 그래서 요나가 이 말씀에 불순종했습니다. Jonas a désobéi à cette parole de Dieu. Ary Jonas dia tsy nakatoan'izay tenin'Andriamanitra zay. 니느웨와 반대편인 다시스로 가는 배를 타고 갔습니다. Et il va prendre un bateau qui va du côté opposé à la ville de Ninive. Dia nakasambo izy nadositra mitodika amin'izay fanohatra makany amin'ny Ninive. 그때 요나가 탄 배에 하나님의 큰 광풍이 일어나서 배가 이렇게 침몰하게 됐습니다. À ce moment-là, une gigantesque tempête est survenue et le bateau a fait naufrage. Nisy tamin'izay fotoana izay ihany no nisy rivotra mahery ka naparendrika ny sambo. 선원들이 이 풍랑이 누구에게서 왔는가 제비를 뽑았습니다. Et les hommes ont tiré au sort pour savoir pourquoi, par qui cette tempête a pu être provoquée. Dia tamin'izay ny olona tao anatin'ny sambo dia nanao akitsapaka hoe iza antsika reto nahatonga nyity lozy ty. 요나가 뽑혔습니다. Et c'est Jonas qui a été tiré au sort. Dia nilatsaka tao amin'ny Jona ny safidy. 요나가 자기 죄를 고백합니다. Jonas va confesser ses péchés. Dia miaiky ny fahotan'i Jonasy. 나는 하늘과 땅과 바다를 창조하신 하나님을 섬기는 사람인데 Il dit, même si je suis celui qui sert le Dieu qui a créé la terre, la mer et les cieux, Iny fa na dia manompo an'ilay Andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany azaho. 이 풍랑은 나로 인해서 생긴 것이다. cette tempête est survenue à cause de moi. Dia io rivotra mahery io tsy nisy ratsy noho ny amiko. 이 풍랑을 잠잠케 하려면 나를 바다에 던지시오. Pour que cette tempête se calme, il faut que vous me jetiez dans la mer. Mba atonga an'io rivotra sy ny ranomasina mba ho tony dia atsopazany an-dranomasina. 이방신들 믿던 선원들이 하나님의 이름을 부르며 요나를 바다에 던집니다. Et ces matelots qui croyaient en un Dieu païen vont appeler le nom de Dieu et jeter Jonas dans la mer. Ary na dia jenty misy aza ny olona tao anatin'ny sambo dia nanipy azy amin'ny anaran'Andriamanitra tamin'ny ranomasina. 풍랑이 그치고 바다가 잔잔해졌습니다.
Et à cet instant, la tempête s'est calmée et la mer est redevenue calme. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nanjary tony ny ranomasina. 바다 밑에 무슨 일이 벌어졌을까요? Mais qu'est-ce qui s'est passé sous l'eau? Fa inona kosa zavatra nitranga tanatin'ny rano tao? 요나가 물에 빠져 죽었습니까? Est-ce que Jonas est mort noyé? Dia rendriky ny rano tao ve Jonas? Non. 원래 물에 빠지면 죽어야 되잖아요. Normalement, si on tombe dans l'eau, on meurt noyé. Na ny tena izy rehefa atsiky tao anatin'ny rano dia tokony ho matin'ny rano tao. 성경이 뭐라고 이렇게 했습니다. Mais que dit la Bible? Fa inona no lazain'ny baiboly? 요나서 2장 1절입니다. C'est dans Jonas chapitre 2, verset 1. Dia ao amin'ny Jona toko faharoa andininy voalohany. 우리 한글 성경은 1장 17절로 되어 있고요. Dans la version coréenne, il y a un verset 17 au chapitre 1. Ao amin'ny baiboly koreana ozy dia andininy faharoa folo ao amin'ny toko voalohany. Mais dans les autres versions, c'est chapitre 2, verset 1. Fa amin'ny hafa kosa dia toko faharoa andininy voalohany. 오바댜다. 아모스다. Toko faharoa andininy voalohany Ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe hitelonan'ny Jona, ary Jona dia tao an-kibon'ilay hazan-drano ateloan'andro sy ateloan'alina. 요나가 왜 죽지 않았어요, 여러분? Pourquoi est-ce que Jonas n'est pas mort? 하나님이 요나를 위하여 큰 물고기를 예비하셨습니다. Jonas n'est pas mort parce que Dieu a préparé pour lui un grand poisson. Fa naninona nga Jonasy tsy maty? Ny antony dia Jehovah no efa nanomana trondro ngeza be. 요나가 그 물고기 뱃속에 3일 동안 있었어요. Et Jonas est resté dans le ventre de ce grand poisson durant 3 jours. Ary Jonasy dia nipetraka tao an-kibon'io trondro nandritry ny 3 andro. 불신종의 길 가던 요나가 새 사람이 됐습니다. Lui qui allait dans la voie de la désobéissance est devenu un homme nouveau. Dia izy zay nizotra tamin'ny lalan'ny tsy fankatoavana dia lasa olo-baovao. 그런데 이 표적이 예수 그리스도의 무덤의 표적이라고 말합니다. Mais Jésus dit que ce signe est le signe du tombeau de Christ. Ary io famantarana io dia milaza ny amin'ny fasan'ny Kristy. 우리 인간이 누굽니까? Que sont les humains que nous sommes? Dia isika zay olombelona. 하나님 앞에 우리 인간은 허물과 죄로 죽은 자들입니다. Devant Dieu, les humains sont ceux qui sont morts par les offenses et par le péché. Raha ny tena marina dia tsika ny olombelona dia tokony ho faty noho ny amin'ny fahotana sy ny 에베소서 farantsika. 2장 1절에서 3절까지는 우리가 공중의 권세 잡은 자의 지배를 받았다고 되어 있어요. Dans Ephésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 3, il est dit que nous étions sous la domination du prince de la puissance de l'air. Ao amin'ny Efesiana toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia voambara ao fa dia eo ambany fahefan'ny fahotana isika. 요나처럼 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영, 그 지배를 받고 있다는 거예요. Et tout comme Jonas, nous étions sous l'emprise de l'esprit qui agit parmi les enfants de rébellion. Dia tahaka antsika, tahaka ny Jonasy zay nikomy tamin'Andriamanitra dia tsika koa ao anatin'izay toe-panahy izay. 요나가 자기 생각대로 갔듯이 우리 인간은 육체와 마음에 원하는 것을 하며 하나님께는 본질상 진노의 자식입니다. Et comme Jonas est allé à l'endroit que son cœur indiquait, eh bien nous aussi nous faisons ce que notre cœur et notre chair a envie de faire. Dia Jonas zany nandeha tamin'ny lohany fotsiny sy fisainany fotsiny dia toy izany koa tsika mandeha araka ny fotsikany Et fotsiny. nous sommes les enfants de colère de Dieu. Ary tsika dia zanaka ny fahataizeran'Andriamanitra. 우리 역시 바다에 빠져 요나처럼 진멸받고 죽어야 마땅합니다. Nous aussi on méritait d'être jetés dans l'eau et de mourir. Tsika koa dia mendrika tokony ho atsipika any anaty rano dia ho faty. 근데 하나님이 저와 여러분을 위하여
요나를 위하여 물고기를 예비하신 것처럼 그리스도의 무덤을 예비하셨다. Mais tout comme Dieu a préparé pour Jonas un grand poisson, il nous a préparé le tombeau de Christ. Dia tahaka ny Jonas zany a, Jona zay efa nanomanan'Andriamanitra koa an'ilay trondro be a, dia efa nomanan'Andriamanitra ho antsika ihany koa ny fahasan'i Jesosy 그래서 Kristy. 누구든지 무덤에 그리스도의 무덤에 들어가면 Et donc, quiconque entre dans ce tombeau de Christ, Ka izaniza miditra ao anatiny io fahasanan'i Kristy io. 요나가 새 사람이 되었듯이 우리도 새 생명으로 나는 것입니다. tout comme Jonas est devenu un homme nouveau, nous naissons aussi par la vie éternelle. Dia tahaka ny Jona zay lasa olona vaovao a, dia ho lasa ao amin'ny olo vaovao amin'ny fiainana mandrakizay koa isika. 우리 모든 인생은 무덤을 향해서 갑니다. Toutes les vies humaines vont vers le tombeau. Dia ny olombelona rehetra dia mandeha mizotra makamy fahafatesana, fasana. 그러나 인간의 무덤은 절대 표적이 될 수 없습니다. Mais le tombeau humain ne peut pas être un signe. Fa ny fasan'ny olombelona tsy famantarana. 오직 하나의 무덤만 표적입니다. C'est seulement le tombeau de Dieu qui est le signe. Ny fasan'Andriamanitra ihany a no tena famantarana. 예수 그리스도는 이 무덤의 표적을 우리에게 주시겠다고 말씀하는 거예요. Jésus-Christ nous dit qu'il va nous donner ce signe du tombeau. Dia no nambara ny fa Andriamanitra nanome antsika ny famantarana io. Dia fasa. 요한복음 2장 19절에서는 Dans Jean chapitre 2 verset 19, Dia ao amin'ny filazantsara Jaona toko faharoa andininy fahasivy 이 ambin'ny folo. 무덤의 표적에서 하나님이 하신 일이 있습니다. il y a l'œuvre que Dieu a faite pour ce signe du tombeau. Dia misy ny asan'Andriamanitra amin'io fasana io. 유대인들이 예수님께 나와서 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐라고 물었습니다. Les Juifs s'avancent vers Jésus et lui demandent quel signe vas-tu nous montrer? Ny jiosy a dia nanantona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe inona ny famantarana omenao anay? 예수님 말씀하십니다. Jésus leur répond, Fa zao no navalin'i Jesosy 너희가 이 azy. 성전을 헐라 내가 사흘 동안 일으키리라. détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Teo ravao io tempoly io a fa ho atsangako afaka telona. 그 유대인들이 깜짝 놀라서 아니 이 성전은 46년 동안 지었는데 어떻게 3일 동안 일으키겠느냐라고 말씀해요. Et les Juifs sont étonnés et ils lui demandent, ce temple a été construit durant 46 ans, comment tu peux le rebâtir en l'espace de 3 jours? Dia ozy ny jiosy tamin'izany io aza efa nandritra efapolo taona nanaovana io ka ahoana no afahanao manangana azy anatin'ny 3 andro. 무덤에서 사흘 동안 일으키는 성전이 무엇입니까 대체로? Quel est ce temple qui est rebâti dans le tombeau? Inona ilay tempoly a zay natao ao amin'ilay fasana. 당시 헤로당이 리모델링 재건한 46년 동안 재건한 화려한 성전이 있었습니다. Il y avait à l'époque effectivement un temple grandiose que le roi Hérode avait fait remodeler. Tamin'izany fotoan'izany tokoa ny dia lay tempoly zay rava zany dia naorina indray tamin'ny andron'ny Hérode zay efa vita tsara. 예수님이 이 성전을 헐라는 것입니다. Jésus ordonne de détruire ce temple. Dia Jesosy nanome baiko nanome teny hoe ravao io tempoly io. 예수님이 오심으로 그 전까지 있었던 모든 성전이 무너집니다. Par la venue de Jésus, tous les temples qui existaient avant sont détruits. Dia mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ny tempoly rehetra zay naorina dia rava daholo. 신약시대 참된 성전은 그리스도의 무덤에서 지어지는 성전입니다. À l'ère du Nouveau Testament, le véritable temple, c'est celui qui est construit dans le tombeau du Christ. Fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny amin'ny tempoly any sisa tavela dia ny fasan'i Jesosy Kristy. 그것은 성전된 자기 육체 3일 만에 부활하신 예수님의 몸이 성전입니다. Le temple, c'est le corps de Jésus qui est mort et qui est ressuscité au bout de 3 jours. Ny tempoly dia ny tenan'i Jesosy Kristy zay nanaiky ho faty ary dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo. 예수님은 무덤에서 3일 만에 일으킴을 받아 성전이 되십니다. Jésus a été relevé par Dieu dans le tombeau au bout de 3 jours et il est devenu le temple. Ary nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo dia lasa izy no ilay tempoly. 골로새서 2장 12절 말씀에는 Dans Colossiens chapitre 2 verset 12,
ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. 우리가 그리스도와 함께 장사돼요. 그의 무덤에서 장사되고 Nous avons été ensevelis avec Christ dans son tombeau. 그리하면 그와 함께 일으킴을 받는 성전이 된다는 것입니다. Niaraka nalevina tao amin'ny fasan'i Kristy isika. Et on est relevé avec Christ et on devient nous-mêmes le temple. Ary dia natsangana niaraka taminy dia lasa tonga tempoly isika. 신약시대 성전은 3일 만에 부활하신 예수님의 몸이고 Le temple dans le Nouveau Testament, c'est le corps de Jésus qui est ressuscité au bout de 3 jours. Ny tempoly izay ambara ao amin'ny testamenta taloha dia i Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty rehefa avy nalevina. 그리스도의 무덤에 들어가 그와 함께 일으킴을 받은 저와 여러분의 성전입니다. Et le temple, c'est également nous qui sommes entrés dans le tombeau du Christ et qui avons été relevés. Ary ny tempoly izay lazaina dia isika io zay efa natsangana koa. 그리고 고린도전서 3장 16절에서는 그들의 모임이 성전이라고 말합니다. Et dans Corinthiens chapitre 3 verset 16, il a dit que leur réunion est le temple. Dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fahina ambin'ny folo dia ny fivoriany zareo no nambara hoe tempoly. 구약 시대는 건물을 하나님이 임재하시다는 성전이라고 불렀는데 신약 시대는 더 이상 건물이 아닙니다. Dans l'Ancien Testament, on désignait le bâtiment comme étant le temple parce que Dieu il se manifestait dedans, mais ce n'est plus le cas dans le Nouveau Testament. Ao amin'ny testamenta taloha dia nisy ny tempoly dia hita hoe manao hetsika ao anatin'izay Andriamanitra fa amin'ny testamenta vaovao kosa dia tsisy an'izany intsony. 어떻게 성전을 지을까요? Comment est-ce qu'on bâtit ce temple? Ahoana no ahafahantsika manorina an'io tempoly io? 그리스도의 무덤에 들어가야 됩니다. On doit entrer dans le tombeau de Christ. Dia mila mitsofoka ao amin'ny fasan'i Jesosy. 우리 무덤 같은 상황이 옵니다. 인간은 Les humains vont faire face durant leur vie à des situations qui sont comparables à un tombeau. Ny olona izay samy miatrika amin'ny fiainany tsirairay avy dia azoarina tahaka ny fasana io. 하나님 우리를 그리스도의 무덤에 초대하기 위해서 한계 상황을 정해놓습니다. Dieu va définir une situation de limite pour les humains afin de nous inviter dans le tombeau de Christ. Dia Andriamanitra mampiseho tranga eo amin'ny fiainantsika ahatsapahantsika hoe tena voafetra isika dia amin'izay no tokony hidirana ao anatin'ilay fasan'i Jesosy. 내가 해결할 수 없는 상황, 관계 이런 것들이 바로 무덤입니다. Le tombeau, c'est toutes les situations qu'on ne peut pas régler par nous-mêmes, les problèmes relationnels aussi par exemple. Ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika izay tsy ahitana vahaolana intsony mety misy olana ara-pifandraisana amin'ny olona izany. 시편 88편의 시인은 내가 무덤에 누운 자가 시태였다고 말합니다. Donc Psaume 88, le psalmiste dit qu'il est devenu comme cette personne qui a été allongée dans le tombeau. Ao amin'ny salamo fahavalo valopolo dia ny mpanao salama miresaka ao tahaka ny olona mitsotra ao am-pasana. 그의 영혼에는 재난이 가득하고 그의 생명은 수월에 가까웠다고 말합니다. Il dit que sa vie était proche de la mort et que son âme était remplie des ténèbres. Nambarany ao fa ny fiainany zany dia tena ao akaikin'ny fahafatesana ary dia tena ao anatin'ny aizina tanteraka izy. 여러분, 내가 목사가 됐다고 해서 주일 한다고 항상 좋습니까, 여러분? Est-ce que, comme vous êtes devenu pasteur et comme vous faites l'œuvre de Dieu, tout se passe bien pour vous? Isika pastora zany zay efa lasa mpitandrina zany zao dia moa ve tena mandeha tsara daholo ny asanao? 그럼 뭔가를 모르는 사람입니다. Quelqu'un qui dit ce genre de choses serait ignorant. Angamba mety izy teny 우리에게는 zany tena tsy fantatro. 영혼의 깊은 밤이 찾아옵니다. Pour nous, pour notre âme, une nuit ténébreuse et profonde survient. Ho antsika indray ao anatin'ny alina mihitsy dia tena maizina tanteraka ny fiaina. 내가 해결할 수 없는 문제 앞에 아우성을 치고 잠을 못 이루는 그 시간들이 있습니다.
Il y a des moments où, face à un problème qu'on est incapable de régler, on crie et on n'arrive pas à dormir. Misy fotoana indraindray zay isin'ny olana lehibe dia tsy hita intsony zay atao fa dia tsy mahita tory amin'ny alina. 우리 인간이 이런 한계 상황에 이르렀을 때 비로소 내가 누구인가를 인식하게 되어 있습니다. Et c'est lorsqu'on arrive à nos limites dans ces situations, c'est là qu'on comprend qui nous sommes. Dia amin'ny fotoana zany zay tena ahitantsika ny hoe tsy ahitana vahaolana intsony dia amin'izay dia ho fantatsika hoe iza moa izy. 여기 시인은 말합니다. 내가 사방으로 갇혀서 나갈 수 없게 되었습니다. Le psalmiste dit qu'il est enfermé et qu'il ne peut plus sortir. Ny mpanao salama dia milaza hoe tena voageja tsy afaka mihitsy izy 나의 사랑하는 자들이 다 떠나갔습니다. Il dit également, tous mes amis et mes compagnons se sont éloignés de moi. Dia lazainy ao anatin'izany hoe ny namako rehetra dia nilasa avokoa nandao ahy irery. 흑암만이 나의 절친입니다. Et mes intimes sont les ténèbres. Ary ny anibasakaizako dia ny aizina. 우리 인간의 실존이 그 바닥입니다. 원래는 무덤입니다. Le tombeau, c'est l'existence humaine. Ny fasana dia ny fisian'ny olombelona. 그러나 우리 인간이 이걸 여기서부터 계속 스토피합니다. Mais on tend à éviter ce genre de situation. Fa amin'ny kapobeana dia miezaka mandositra an'izany. 일로 도망갑니다. 일로. On va se réfugier dans le travail. Dia miafina ao anatin'ny asa. 군중 속으로 도망갑니다. On va se réfugier dans la foule. Dia mitsofoka amin'izay toerana be olona. 스포츠나 TV나 유튜브 이런 데로 도망갑니다. On se réfugie dans le sport, dans la télévision, dans YouTube. Dia misitrika miafina ao anatin'ny fanatanjahantena, amin'ny YouTube, amin'ny télévision. 인간이 제일 두려워하는 것은 혼자 남는 겁니다. Ce qu'un être humain a le plus peur, c'est le fait de se retrouver seul. Ny atsikany olombelona zany dia ho tavela ho irery. 자기 밑바닥을 직면해야 되기 때문에 그렇습니다. Parce qu'il doit voir en face ce fond qu'il a atteint. Satria mila tokony ho hitany ary hiatrika an'izay 근데 거기에 바로 그리스도가 계시다는 거예요. Mais c'est là que le Christ est. ary amin'izay indrindra no nisehoan'i Jesosy 그래서 우리 생명으로 이끌어가시죠. Et nous conduit dans la vie. ary nitondra atsika ho amin'ny fiainana. 이게 무덤의 복음입니다. Et c'est ça l'évangile du tombeau. ary izay le antsoina hoe filazantsara. 이 무덤에서 하나님은 fasana. 심판을 집행하십니다. Et c'est dans ce tombeau que Dieu exécute son jugement. ary ao anatin'ny fasana io no ampiaran'Andriamanitra ny 구약 성경에서 다윗이 성전 이제 다윗이 인구조사를 했습니다. Dans l'Ancien Testament, David avait fait un dénombrement. ao amin'ny testamenta taloha rehefa nanao ny fanisana. 역대상 21장입니다. C'est 1 Chronique chapitre 21. dia ao amin'ny tantara toko faraka amin'ny roapokely 1 Chronique chapitre 21. tantara voalohany toko faraika amin'ny roapolo. 하나님이 기뻐하지 않으셨습니다. Et Dieu n'a pas apprécié. dia Andriamanitra tsy dia tena nankasitraka. 다윗은 하나님이 함께 하시는 것 전쟁에서 승리하셨어요. David était vainqueur à la guerre parce que Dieu était avec lui. Davida zany dia nitondra fandresena tamin'ny ady satria Andriamanitra nomba azy. 사탄이 격동하여 군사 숫자를 센 것입니다. Mais Satan l'a poussé pour qu'il compte le nombre de ses soldats. Fa Satana kosa nanosika azy mba hijerisany miaramilany. 하나님보다 군사 숫자를 의지한 것이죠. Il s'est donc plus appuyé sur le nombre de ses soldats que sur Dieu. Dia natosiny mba hiankina amin'ny isan'ny miaramilany fa tsy hiankina amin'ny 하나님이 그를 심판하십니다. Dieu va le châtier. Andriamanitra dia nikapoka azy. 전염병을 보내서 이스라엘 모든 사람을 죽이는 아주 엄중한 심판입니다. Il va envoyer des maladies contagieuses pour tuer les Israélites.
dia nandefa arety mifindra izy mba hamono ny Israelita. 전염병이 한 번 지나갔을 때 7만 명이 죽어버렸습니다. Et ces 70 000 personnes qui sont tuées lors du passage de cette maladie. Dia eo amin'ny olona fito alina eo ny maty tamin'izany 다윗이 fotoana. 기도했습니다. David se met à prier. Dia nivavaka David. 죄는 내가 지었는데 이 백성들을 죽이지 말라. 기도합니다. C'est moi qui ai péché, donc ne tue pas ce peuple. Dia hoy izy hoe izaho no nanota aza vononao 그때 ny olona 하나님이 ireo. 제사를 드리기에 명합니다. 제사를 드리라고. Dieu ordonne donc à David de lui faire une offrande. Dia nanome baiko Andriamanitra mba hanao fanatitra i Davida. 역대상 21장 22절에 보면 Dans Chronique chapitre 21 verset 22, Ao amin'ny toko faraiky amin'ny roapolo andininy faharoapolo tantara voalohany toko faraiky amin'ny roapolo andininy faharoa amin'ny roapolo. 이 제사를 드리면 전염병이 그칠 것이다 라고 말해요. Dieu dit ici, si ce sacrifice est rendu, la maladie va s'arrêter. Raha ohatra ka vita io fanatitra io dia hitsahatra ilay aretina. 그래서 이걸 심판의 제사라고 말합니다. Et on l'appelle le sacrifice du jugement. Dia nantsona izany hoe fanatitsy ny fitsarana, fanamelohana. 하나님이 심판의 제사를 받으셨습니다. Et Dieu va recevoir ce sacrifice de jugement. Dia noraisin'Andriamanitra io fanatitra ny fitsarana io. 그때 다윗이 외칩니다. Et à ce moment-là, David va s'écrier. Ary tamin'izay fotoana izay dia mihika i Davida hoe 이는 여호와 하나님의 성전이다. C'est le temple de l'Éternel. io no tempolin'Andriamanitra. 하나님의 심판이 집행된 자리에 성전이 세워집니다. C'est à l'endroit où Dieu a mis à exécution son jugement, c'est là qu'est le temple. Eo amin'ny toerana izay ampiaran'Andriamanitra ny fitsarana dia eo no asiny ny tempoly. 무덤의 시간에 찾아왔을 때 나의 무덤은 어떤 역사도 일어나지 않습니다. Lorsque une situation comparable à un tombeau survient, on ne peut pas régler cette situation par nous-mêmes. Ary rehefa mitranga izany io sarina fasana io dia tsy voavahanao irery mihitsy ny olana. 오직 그리스도의 무덤에서만 성전이 지어집니다. C'est seulement dans le tombeau de Christ qu'est bâti le temple. Fa ao amin'ny fasan'i Jesosy irery ihany zay nanorina ny tempoly. 우리가 그리스도의 무덤에 나가는 건 말씀 앞에 나가는 겁니다. Aller dans le tombeau de Christ, c'est aller devant la parole. Mandeha ao amin'ny fasan'i Jesosy Kristy dia tsy inona izany fa mandeha makao amin'ny teniny. 이 말씀은 심판의 말씀입니다. Cette parole est la parole du jugement. Ny teniny dia teny ny fitsarana. 우리의 모든 삶과 마음과 생각까지 다 드러내 심판하는 말씀입니다. Cette parole dévoile et juge toute notre vie, nos pensées, nos actions. Io tenin'Andriamanitra io no mampipotra miarihary avokoa ny fiainantsika ny asa 그때 ataontsika. 우리는 주의 심판은 옳습니다 하면서 하나님의 심판을 아멘으로 받습니다. Et on dit Amen au jugement de Dieu et on l'approuve. Ary raha miteny amen amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia miopikevitra 그와 aminy. 동시에 매일 말씀으로 살면서 성전이 지어지는 것입니다. Et c'est en vivant chaque jour de la parole de Dieu que le temple est bâti. Ary amin'ny andro iainantsika rehetra zany dia izay no atao hoe tempoly izay naorina. 예수님이 두 가지 종류의 집에 대해서 말씀하셨습니다. Jésus parlait de deux sortes de maisons. Jesosy milaza karazana trano anankiroa. 마태복음 7장 21절 이하의 말씀입니다. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, Dia ao amin'ny Matthieu toko fahafito manomboka amin'ny andininy faraiky amin'ny roapolo. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니라고 하셨고 il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, Lazainy ao anatin'izay fa tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 다만 저 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하여 들어간다고 되어 있습니다. ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui entreront dans le royaume. Fa izay manao ny sitrapony raiko io no miditra any an-danitra amin'ny fanjakana. 그런데 그날에 많은 사람이 예수님께 나와서 말했다는 거예요.
Mais ce jour-là, beaucoup de personnes se sont avancées vers Jésus et lui ont dit, Fa tamin'izay fotoana izay andehibe no nanatona 우리는 Jesosy 주의 dia 이름으로 milaza 선자들이 hoe 됐습니다. nous avons prophétisé en ton nom. naminany tamin'ny anaranao izahay, 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈습니다. Nous avons chassé les démons en ton nom. namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay, 주의 이름으로 많은 권능을 행했습니다. Et nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. nanao fahagagana maro izay amin'ny anaranao. 그때 예수님이 그들에게 말씀하십니다. Et Jésus leur répond, Dia izao no navalin'i Jesosy 이 azy. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. éloignez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mialamiko ianareo mpanota. 선지자로 말씀을 전하고 귀신을 쫓아내는 능력을 행하는 게 중요한 게 아니라는 거예요. Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas le fait de prophétiser, d'annoncer la parole et de chasser les démons. Dikan'izany tsy dia hoe ilay ny filazanao an'ilay tenin'Andriamanitra sy famoahana demonia namana sitrany maraty zay koa no tena zava-dehibe. 오직 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 해야 됩니다. C'est seulement la volonté du Dieu, du Père qui est dans les cieux qui compte. Ny fanatanterahana ny sitrapon'ny ray izay tany an-danitra zay any no isaina. 어떤 사람은 집을 지었습니다. Une personne bâtit une maison, Ny olona anankiray izay manorina trano 많은 일을 했습니다. il a fait beaucoup pour ça. dia nanao an'izany 당연히 tokoa izy. 선지자 노릇도 하고 귀신 쫓아 능력을 주를 위해서 일했겠죠. On peut supposer qu'il a travaillé pour Dieu en chassant les démons, en prophétisant. Ahitavy resana hoe tena niasa an'Andriamanitra izy namoaka demonia nanao ny aitoro ny tenin'Andriamanitra. 그런데 기초가 뭐래요? Mais cette maison est bâtie sur du sable. Fa ireny trano ireny dia naorina teo ambony fasika. 사람 똑같이 행했습니다. Et une autre personne va faire de même, va construire une maison. Fa misy olona hafa ihany koa zay hanao trano anankiray. 그 사람 기초가 반석이에요. Et pour cette personne, les fondements de sa maison, c'est le roc. Fa ho an'io olona anankiray io ny fototra zay nanaovany an'ilay trano dia vato. 둘 다 행했습니다. Tous les deux ont fait quelque chose. Izy roa ireo samy nanao zavatra daholo. 문제는 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 했느냐? Mais le souci, c'est est-ce qu'ils l'ont fait en accord avec la volonté du Père qui est dans les cieux ou pas? Fa ny zavatra apetraka hoe 자기 뜻대로 nanao ny sitrapon'Andriamanitra hoe izy ireo sa ahoana. 자기 뜻대로 했느냐? Il y en a un qui a fait selon sa propre volonté. Misy anankiray zay nanao an'ilay asa amin'ny sitrapony manokana. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻이 뭡니까? Mais c'est quoi la volonté du Dieu qui est dans de Dieu qui est dans les cieux? Fa inona no tena sitrapon'Andriamanitra zay any an-danitra? 여러분 말해보세요. 하늘에 계신 아버지, 예수님이 뭘 말합니까? D'après vous, de quoi est-ce que Jésus parle quand il dit la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Araka ny hevitrareo inona nga no tiany Jesosy ho lazaina hoe ilay sitrapon'ny ray zay any an-danitra, Andriamanitra any an-danitra. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Jésus l'a expliqué par lui-même. 내 아버지의 뜻은 이것이다. Dia Jesosy ihany no nanazava an'izany. Il dit ceci est la volonté de mon Père. 나는 Izao ny sitrapon'ny raiko. 이 뜻을 위해서 하늘에서 왔다고 말합니다. Je suis venu du ciel pour accomplir cette volonté. Zaho tonga mba ahatanteraka an'io sitrapony io. 요한복음 6장 40절입니다. C'est dans Jean chapitre 6 verset 40. Dia ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahenina andininy faefapolo. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 말해요. Il dit la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ny sitrapony raiko dia ny mino ny zanaka ahazo fiainana mandrakizay. 여러분 주목해서 들으십시오. Écoutez bien. 신약 성경에는 하나님의 뜻에 대해서 여러 군데 말하고 있어요. Ilo tsara. Dans le Nouveau Testament, beaucoup de passages parlent de la volonté du ciel. Bebe ny andiny soratra masina milaza mikasika ny amin'ny sitrapony lanitra. 뭐 하나님의 뜻은 거룩이다 이렇게도 말하고 Par exemple, on dit, il est écrit que la volonté de Dieu est notre sainteté. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny famasinantsika misy miteny an'izany. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 이것도 하나님의 뜻이라고 말하고 있습니다. Et il est écrit aussi que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit constamment dans la joie, qu'on prie constamment. Dia misy koa ny filazana hoe sitrapon'Andriamanitra
dia mivavaka foana tsy et mitsahatra qu'on rende grâce en toutes choses. dia misaotra azy. 이것이 중요한 게 아닙니다, 여러분. Mais ce n'est pas le plus important. Fa tsy zay no tena sarobidy indrindra. 하나님의 아들 예수 그리스도가 말씀하신 아버지의 뜻이 중요한 겁니다. Ce qui est important, c'est ce que le Fils a témoigné, à savoir la volonté de son Père. Dia ny tena zava-dehibe dia ny zanany no manambara ny 그 sitrapon'ny 아버지의 ray. 뜻은 바로 영생입니다. Cette volonté du Père est la vie éternelle. Ny sitrapon'Andriamanitra tiano tanterahana io dia ny fiainana mandrakizay. 오늘 전 아침에 첫 번째 강의 전에 찬양인도와 기도하는 건 목사님의 기도를 들었습니다. Ce matin, j'ai pu écouter la prière que faisait le pasteur avant que la prédication ne commence. Androany maraina dia nandrea nivavaka nataon'ny pasteur eny ambona fotoana. 우리가 주님과 교제하지 않고 아무것도 할 수 없다고 이렇게 Il a 기도했어요. prié comme ceci: si nous n'avons pas la communion avec Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nivavaka toy izao izy raha tsy mahafantatra ny sitraponao zahay dia tsy afaka manao na inona na inona. 여러분 그냥 지나치며 들릴지 모르지만 저한테는 진리였습니다. Je ne sais pas si vous l'avez écouté comme ça d'une oreille, mais pour moi c'était la vérité. Tsy fantatro na tahaka an'izany ny fomba noenonareo azy fa amiko manokana zay fahamarinana. 하나님의 뜻인 생명의 교제 없이 하는 모든 일들은 모래에 지은 집입니다. Toutes les choses qu'on fait sans la communion de vie avec Dieu, qui est la volonté du Père, toutes ces choses, c'est la maison qui est bâtie sur du sable. Ny zavatra rehetra zay tao ankoatran'izay dia tahaka ny olona manorina trano eo ambony fasika. 생명의 교제 없이 사역하고 활동하는 모든 결말은 무덤입니다. 무덤. Tous les ministères, toutes les choses qu'on fait sans la communion avec Dieu, leur fin est le tombeau. Ny olona rehetra zay manao zavatra ka ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra dia tahaka ny olona manorina trano eo ambony fasika. 그때 여러분이 아멘 주의 심판 없습니다 받아들이고 생명의 교제 시작하면 성전이 지어집니다. À ce moment-là, si vous approuvez le jugement de Dieu en disant Amen et que vous commencez la communion avec Dieu, eh bien, vous vivez la vie éternelle. Raha amin'ny fotoana zay aneketsika an'izany zavatra zany hoe zay tena sitrapon'Andriamanitra tena miaina amin'ny fiainana 여러분 mandrakizay. 이제 잘 들으십시오. 결론입니다. Écoutez bien, c'est la conclusion. Ilohy tsara ny famitiana koa azy, 예수님의 famarana. 말씀입니다. C'est la parole du Fils. Ny tenin'ny zanaka 그리스도의 무덤에서 지어지는 성전만이 참된 성전입니다. Le véritable temple, le seul et véritable temple, c'est le temple qui est bâti dans le tombeau de Christ. ny any tena tempoly marina dia ilay tempoly izay naorina tao amin'ny fasan'i Jesosy. 생명의 교제로 지어지는 성전만이 참된 성전입니다. Le véritable temple est le temple qui est bâti par la communion de vie. Ny tena tempoly marina dia ny tempoly zay anatin'ny fiainana tena miaina miombina amin'ny 이 fiainana. 성전이 아닌 모든 성전 다 무너져 왔습니다. Et tous les temples qui n'étaient pas ce temple-là ont été détruits dans l'histoire. Ny tempoly rehetra zay ankoatran'io tempoly io dia potika sy rava daholo teo amin'ny tantara. 아프리카 본토에 가게 되면 사하라 사막이 있습니다. Si vous allez en Afrique, vous avez le désert du Sahara. Raha mandeha any Afrika isika mahita ny efitry Sahara. 그 바로 밑에 차드란 나라가 있습니다. Et en bas, vous avez un pays qui s'appelle le Tchad. Dia any ianao dia hita an'ilay firenena anankiray antsoina hoe Tchad. 차드에는 교회들이 많습니다. Au Tchad, vous avez beaucoup d'églises. Dia any Tchad dia ahitanao fiangonana maro be. 제가 거의 매년 거기 현지 목회자들한테 말씀을 복음을 전하고 있습니다. Et chaque année, j'y vais pour transmettre l'évangile aux pasteurs locaux. Dia ny pastora zany zay mampita an'izany amin'ny fiangonana zay misy azy. 사하라 북쪽은 95%가 무슬림이 됐습니다. Au nord du Sahara, 95% c'est sous la domination musulmane. Ny avaratry io efitry Sahara io eo amin'ny 5.70 dia silamo daholo. 그곳은 한때 전 세계 기독교 인구의 5분의 1이 살고 있는 기독교 국가였습니다. Mais cet endroit, c'était l'endroit avant où vivaient un cinquième des chrétiens. Fa talohan'izany dia ny ray apahadimy roapolona ireo dia kristianina.
다 무너졌습니다. 지금은. Donc tous sont tombés. rehetra dia lavo daholo. 차드가 방파제입니다. 그 아래가 기독교 국가입니다. Et le Tchad sert un peu de barrière. Dia ny Tchad zany a dia nanome sakana. 제가 이 목회자들 장사복음을 선포합니다. Et je proclame aux pasteurs tchadiens l'évangile du tombeau. Dia nambarako teo amin'ny Tchadianina rehetra ny filazantsara ny Congo. 북아프리카 교회가 무너진 것은 참된 성전이 아니기 때문에 무너졌습니다. Si les églises de l'Afrique du Nord sont tous tombées, c'est parce que ce ne sont pas des temples qui sont bâtis dans le tombeau de Christ. Ary raha misy zany a fiangonana rehetra zay rava dia satria tsy fiangonana naorina tao amin'ny tempoly naorina tao amin'ny fasan'i Kristy. 이슬람 세력이 강해서 무너진 게 아니라는 거예요. Les églises ne sont pas tombées parce que les forces musulmanes sont fortes. Ny fiangonana tsy hoe rodana satria mahena ny fivavahana Islam. 그리스도의 무덤에서 지어지지 않았기 때문에 무너졌다. Mais elles sont tombées parce qu'elles n'ont pas été bâties dans le tombeau de Christ. Rava rodana izy a satria tsy naorina tao amin'ny 하늘에 fasan'i 계신 Kristy. 아버지의 뜻, 생명의 교제 없이 지어졌기 때문에 무너진 것이. Parce que ces temples ont été bâtis sans la communion de vie dans le tombeau de Christ. Satria ireny tempoly ireny dia tsy naorina tao amin'ny fasan'i Kristy. 이 복음을 들은 차대 목사들의 가슴이 뜨거워집니다. Et le cœur brûle dans les pasteurs au-dedans des pasteurs tchadiens qui écoutent cet évangile. Ary ny afo zany nandovo ny fon'ny pastora zay tamin'ny 그분들이 filazantsara. 생명으로 나갑니다. 생명의 교제로 나가기 시작합니다. Et ils s'avancent dans la lumière et dans la communion de vie. Ary dia nandroso tamin'ny fahazavana ary tao anatin'ny firaisan'ny 마다가스카르 교회를 무엇을 여러분 일으키시겠습니다? Et par quoi est-ce que vous allez relever l'église de Madagascar? dia ahoana amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika manangana amin'ny Kristy eto Madagasikara. 주님이 참 성전으로 일으켜야 됩니다. C'est le Seigneur qui doit les relever en tant que véritable temple. En tant que Véritable temple. dia Kristy no afaka manangana izany amin'ny matena tempoly azy marina. 여러분이 그리스도의 무덤에 들어가셔야 됩니다. Et vous devez entrer dans le tombeau de Christ. Ary ianareo dia tokony hiditra ao amin'ny fasan'i Kristy io. 그리스도의 무덤은 이미 우리를 위해서 예비되었습니다. Parce que ce tombeau de Christ est d'ores et déjà préparé pour nous. Satria io fasana io zany dia efa vohomana ho antsika. 생명을 알고 생명의 교제를 시작하셔야 됩니다. Vous devez connaître la vie et débuter la communion de vie. Dia mila fantatrao le fiainana ary dia tena miaina ao 그것이 지었던 anatin'izay 성전이 무너지는 걸 아멘으로 받아야 됩니다. Et vous devez approuver en disant Amen la destruction de tout temple qui est bâti sans cette communion de vie. dia amin'izay dia ilaza isika no hoe amen dia ho rava daholo ny tempoly hafa rehetra. 생명으로 짓는 성전만 영원합니다. Seul le temple qui est bâti sur la base de la vie est éternel. Ny any tempoly zay miorina dia io tempoly zay naorina fiainana mandrakizay io. 이 복음이 여러분에게 효력이 나타나길 바랍니다. Et j'espère sincèrement que cet évangile produira ses effets en vous. Ary azoko antoka fa izany filazantsara izany dia amorona 여러분을 통해서 마다가스카르가 참 성전이 지어지길 간절히 소원합니다. Et j'espère que grâce à vous, le véritable temple sera bâti à Madagascar. ary manatena aho fa avy amin'ny alananareo dia tena hitsangana marina tokoa ny tempoly. 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. Hivavakisika. 하나님 아버지, 요나를 위하여 큰 물고기를 예비하셨습니다. Père, tu as préparé pour Jonas un grand poisson. Tompo raha eo ianao efa nanomana atovo lehibe. 이제는 그리스도의 무덤을 예비하셨습니다. Désormais, tu prépares pour nous le tombeau de Christ. dia efa no manao anay tokoa ny fasan'i Jesosy. 그리스도의 무덤은 성전을 짓는 표적입니다. Le tombeau de Christ est le signe
qui bâtit le véritable temple. Ny fasan'ny Kristia dia famantarana ny tena fanorenana ny tena tempolo maro. 그리스도의 무덤에서 생명으로 짓는 성전은 영원히 무너지지 않습니다. Et demeure éternellement ce temple qui est bâti dans le tombeau de Christ. Ary dia aharitra io tempolo io zay tempolo naorina tao amin'ny fasan'ny 하나님 아버지 Kristy. 사랑하는 마다가스카르 교회가 그리스도의 무덤에서 참 성전을 짓게 하여 주옵소서. Ô Père, fais que l'Église bien-aimée de Madagascar puisse bâtir le véritable temple éternel dans le tombeau de Christ. Dia aoka ny tempolo zay aorina eto Madagasikara dia tena tempolo naorina tao amin'ny fasan'ny Kristy. 결코 무너지지 않는 성전을 짓게 하옵소서. Fais qu'ils construisent le temple qui ne sera jamais détruit. Dia tempolo zay tena iorina tokoa zay tsy ho potika mihitsy. 우리 목회자들 무덤 같은 상황에서 그리스도의 무덤에 들어가게 하시고 Fais que nous, les pasteurs, dans une situation comparable à un tombeau, nous entrions dans le temple, dans le tombeau de Christ. Dia ataovy an'izany zay mpitandrina zay hiditra ao anatin'io fasan'ny Kristy io. 말씀 앞에 엎드려 생명의 교제가 시작되게 하옵소서. Et fais-nous nous incliner devant la parole et commencer la communion de vie. Dia amorona an'izay fiombonana anatin'ny firaisana amin'ny fiainana. 그래 반석의 성전을 짓는 영광스러운 목회자들이 되게 하옵소서. Et fais de nous de glorieux pasteurs qui bâtissons la maison sur la base du roc. Ary te feo izay ho tena pastora marina zay tena miorina amin'ny vatolampy. 이 일 행하시는 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Nous prions au nom de Jésus en louant le Seigneur qui va réaliser ceci. Dia mivavaka zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fofeno fiderana amin'ny anaran'i Kristy. 할렐루야. Alleluia.